Ah, nosso vídeo tá perfeito agora. Ao vivo. Tamo ao vivo? Radi. Boa tarde. Salve, salve, Bigester. Estamos ao vivo aqui no segundo tempo, na correria personalizada, mas que a gente não queria perder aqui o que a Microsoft tem para falar, com o foco principal, onde? Halo Infinite. Exatamente. Vai ser isso. O evento ainda não iniciou, né? Você tá colocando o seu WhatsApp na nossa live. Foi maravilhoso ver todo mundo ali. Dá para dar um pausa e ver tudo que você tá falando. Tô brincando. Para ver todas. Não dá pra ver. Eu vou ter que abrir aqui uma aba realmente com o link, porque se eu ver da nossa transmissão vai estar tudo atrasado, né? Só tem 2 segundos? Meu Deus do céu. Então já vai começar. Olha quem chegou aí, Ryan FF. Boa tarde, Ryan. Salve. Vamos ver o que a Microsoft tem aí pra apresentar hoje, né? Tá animado? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Aqui, travou no 2 aí pra você também? Eu tava rolando contagem regressiva, mas travou aqui no 2. É sério? Deixa eu ver. É isso mesmo? Percival. Percival? No 2 aí? Não, tá rolando os caras falando aqui. Voltou pra 60 segundos. Tá 32 segundos. 31, 30. Seu aí tá na frente. É? Ixi. É o que voltou pra 50 segundos. O meu tá em 23. Tenta dar um refresh aí. Dá um refresh aqui. Ah, não. A gente tá em... Ah, que estranho. Ah, não. Eu tô em outro canal. Desculpa. Peraí. Deixa eu arrumar isso aí. Toda forma. Eu tava em outro canal ali. Agora. Gamescom oficial Xbox. Tá 24, 23. É isso mesmo? Tá 17 agora. 16, 15. Tá igual. Maravilha. Então agora a gente tá igual. Olha quem chegou aí. Luiz. Que você viu o WhatsApp do Bigester. Eu tava usando isso, Luiz. O Bigester aqui mostrar pra galera aí o WhatsApp dele. Passar todas as coisas pessoais. Começou, galera. Vamos lá, começou. Vamos que vamos. Já começaram mostrando Flight Simulator. Olha o que é aquilo ali, Sagrada Família, velho. Sagrada Família, ó. Cara, eu vou jogar esse jogo só pra eu ver essas coisas. Bonito, né? Bem feito pra caramba, velho. Tá, isso é perfeito. Não é? Um lugar pra conhecer. Você acha que você já conhece o lugar que você jogou? Não é? Hello, everyone, and welcome to our Gamescom 2021 Xbox stream. Bora, Gamescom! So many great game updates to share with you today. We're talking Age of Empires 4, Psychonauts 2. Ó, Psychonauts 2 sai agora hoje, 9 horas da noite. Later on, we'll take an extended look at Forza Horizon 5. There's so much going into this, and Playground Games' vision of Mexico is muy bonito. Cara, eu tenho que jogar esse jogo também. I got $5 on it being one of those O Luiz é muito engraçado. Alô, bom. Will Kate win $5? I guess we're about to find out. Yes, indeed. Our Xbox Plays team will also chat with devs and deep. Também é Physical no Xbox Plays. O que é isso aí? Halo The Master Chief Collection. Started with Techland and their upcoming zombie parkour sequel, Dying Light 2: Stay Human. No, Dying Light 2, velho. Hello, I am Timon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer. And this is David Lubrica, animator. Eu tenho que jogar terminar um, velho. Eu joguei só metade. Can't wait until December 7th to finally give you Dying Light 2 Stay Human, the game we have been working on. E dá co-op esse jogo, tá ligado? Eu tenho na Steam. The gameplay video you're about to watch will give you a foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its brutal and dangerous streets. Though, as you will see in a moment, there are plenty of things you can use to your advantage. So watch closely, look for special combat and parkour. Qual jogo bom? Ó, o Henrique ficou doido ali, A Luiz. bit of creativity, you can combine the two. Ready? Let's go. O primeiro é bom demais, é verdade.
Olha o gráfico, velho. like many others. Aproveitar. People had their ambitions, plans, lives. Now it's all gone. The virus started it, but it was the people who made the world. É sempre um vírus, né? This city, Villador. They tell me they had a vision. They had hope. But soon, one vision. Pois é, Luiz, o primeiro é bom, né? Sensacional, né, mano? Instead of fighting together, people stood against each other. War broke out. Was it a little bird with a broken leg? Hope died. Bonito esse jogo, hein? Que fácil. Oh, por que o meu tem uma narração de vídeo robô aqui? O que eu fiz? Now the city is falling. Como é que é o negócio aí? Eu tô com vergonha de explicar, velho. Tem tipo uma mulher narrando, um homem levanta do chão, agarra numa corda. Ativou o Como se modo fosse, aí. é como se modo fosse pra cego, tá ligado? De cego, Olha lá. isso. He goes through the window. É descrição Pra cego, velho. Mas como é que eu desligo auditiva isso? pra deficiente visual. Como é que eu desligo isso, velho? E eu já não sei. Deve ter uma opção aí no YouTube. Eu tava achando que é a minha esposa que mexeu no meu computador hoje. Ah, é do Olha computador, lá. será? The character slides. Que é isso, velho? He jumps into a room. Tá atrapalhando a minha concentração toda, velho. Complica. The character leaps off of a building. It's a series of small gestures. Pô, isso é do Windows, cara. Eu acho que não é do YouTube. How about this city? Ligou uma Isso no YouTube, cortana, né? ligou alguma coisa aqui, velho. Ai, que engraçado. Several thugs fight with the character outside in the sunshine. Nossa, que do caralho, velho. Muito da hora esse Eu tava, combate, velho. eu tava distraindo aqui, eu tô vendo cabeça voando, velho. Vocês viram isso, velho? Well, that was an Vista exciting de trick, suor, wasn't it, Timon? Ah, mas tá ridículo, velho. Eu tô tentando tirar. Like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards. That's what we call a modern dark age. Cara, mas achei animal, It's hein? a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me, all those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game, by the way. No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first Nossa, tem 2 vezes mais movimentos de parkour. this trailer. Vocês viram? The vault kicks being the most important. Comparado ao primeiro jogo. O primeiro jogo é bom mesmo. It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy Está and falando que tá use them to engraçada essa perform mulher? further attacks. For example, Que by mulher, Luiz? from their bodies, jumping of them onto other foes, and so on. I think we captured the movement really well and made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they love it. Jogo bom. It's Interessante definitely aí que esse going to be camarada falou useful. aí agora. The city's buildings are higher than Trazer uma anything we have done jogabilidade before, mais improving simples, its verticality. facilitar aí pra Players muita will gente. need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players in both parkouring and combat. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. Eu não tava ouvindo essa narração de robô quando tava no trailer, não, né? The first game, so No, people no. adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more vicious too. And I think that's a Mó great texto decorado que os caras estão falando. pre-order Dying Light 2 and explore its vast, complex world on December Só um 7th. muralzinho ali atrás da câmera. Thanks, David. Thank you. Ei, a mulher não fala pra você, velho. Ninguém falando pra mim aqui não, velho. Ela tá narrando meu vídeo, velho. Que aflição. Storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with the release on Xbox Series X and S last month. Reviewers and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth
of the simulation translated to the console, and that's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, York Newman, to the stream. York, thank you for being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? It went great. As you said, the reaction to the Xbox console launch was really just amazing. Both from Xbox gamers and from the press, they've been so gracious with their feedback. I don't know if you know, but Flight Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Our usage numbers are through the roof. We are absolutely shattering franchise records, and I can tell you there have never been more people playing Flight Simulator than right now. So it's an awesome time. That is awesome. Congratulations on the launch, really. But all right. I want to go to the danger. Vocês vão desculpar aí. There's so much going on, Paris. So you and I talked about Top Gun Maverick earlier. The fans. Eu tô tentando desligar esse narrador igual um louco aqui, acho que eu consegui. And as you know, it comes out. Acho que sim, vamos ver. DLC alongside the movie. Tive que abrir um tutorial, fui rapidão aqui, velho, fiz uma zona. So I can still not tell you that much about it. Tem que esperar um trailer para eu ver, velho, mas é por isso que eu dei uma off aqui. So we are continuing to do our monthly big releases that we've been doing for. E mulher falando streamer do trailer? Como é que o Luiz tá ouvindo a mulher falando streamer do trailer? World Update 6. And this world update, I mean, tem um roteiro, claro, né? You remember there was a little red plane flying into Cologne. Well, we did that because World Update 6. Luiz gosta de me zoar, velho. Impressionante. Germany, Austria, and Switzerland. And what that means to us is we have new aerial and satellite images. We have a new elevation map that helps us with the mountains, so the Alps. Cara, esse jogo aí eu não baixei ele não, mas que eu não gosto. Por que eu vou ficar voando, né, velho? Mas é bonito esse negócio, né? Bonito demais. Caraca. Aqueles assim, né? Viajar pra quê, né? And those cities look comprar just amazing. They have like 7 cities. Joga no Game Pass, não precisa de comprar, não. It's awesome. But we want to não tem celebrate aquele negócio de realidade virtual, so não, we pra ficar picked mais 100 of the most. Sei lá, eu odeio realidade virtual. Acho que não, com esse gráfico aí, realidade virtual. Sem chance. Spread them throughout the simulation and é lógico que é, Luiz. Tô zoando você, cara. Lübeck. And Stuttgart in Germany, and Klagenfurt in Austria, and St. Gallen in Switzerland, and what it ties it all together is mas é uma viagem mesmo esse jogo, cara. Discovery. Você vê a Sagrada Família, você vê os negócios, você fraga na hora que é, né? Bem feito. Sort of tours of the country, so they fly you around all the awesome-looking places and really celebrate the beauty of this region of Earth. And this is a celebration of Dach, of Germany, Austria. Mas você pode colocar esse jogo na sala, velho, e falar com essa mulher assim, vamos pra Zurich. Aí você vai pra Zurich, vê como é que é e desliga a TV. Yeah, I think it's really cool, but you know, for us, it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study aviation. Já pensou? Aí ele ia chamar Tourist Simulator, já pensou? Sai do avião, faz compra, né, velho? Compra um Xbox Series X e um PlayStation 5 e vai embora. Joga Flight Simulator dentro do Flight Simulator. Aí você acorda, né? So we thought to ourselves, why do we not use these world updates to celebrate the planes? So we are announcing a new series. We call them Local Legends. Tá muito engraçado. Eu sei que você não tá com fone de ouvido, porque eu tô ouvindo o meu som e o seu. Like in that region, but outside in the world, not so much. But why not use the world updates to highlight this? Bring these eu consigo ouvir os dois sons, o seu e o meu. Peraí, we picked a German plane. Só um pouquinho. It's called Junkers U-52. Pô, que do caralho a gente fazendo live de evento com gente no chat. Outra vez não teve muito, né? And we think of us as sort of a digital preservation. We really want to get these planes to an extreme level of detail. We're going. Teve? Não lembro. Mas foi mais gente, família, amiga. Agora é o Luizão, Ryanzão, né? And the inside as detailed as 1 millimeter, which is as good as you can. Cara, eles vão explicar. For the Junkers, como você vai conseguir explicar isso no chat, the original creator of the plane, Hugo Junkers, and he's helping us. He had a ton of insight and materials. Then we worked with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. So they let us scan and take photographs, and then we were lucky. Eu também não curto muito simulator não, mas tá bonito. One of those planes while it was still flying in the real world. Esse jogo não roda no meu One X. Não, esse é só pro Series, Henrique.
So we're having a blast working with these O Anex já foi o mais forte de todos. Jogo ruim. So this is almost like you're Roda creating jogo like a ruim. digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Yeah, I mean, it's basically that. It's a museum with flyable planes. So we're working with Tá vendo? 40 museums around the world. Caramba, eles estão mexendo em 40 museus que você vai sair. You end up working with these Tá vendo? Eu posso sobrevoar o Museu de Versalhes, velho. and they sort of see the tooth of time in the real world sort of nagging on their remaining planes, and they're so happy when we come in with our scanning equipment and we're basically capturing their planes, and they know... Esse simulator, se pudesse sair do avião, andar, fazer... Sério, eu acho que eu jogaria esse trem. Tipo um mundo aberto, simulator, flight simulator, tourism, open world, já pensou? Looking back in the history of also looking towards the future. Isso é muito louco. Isso é massa demais. Ia ser um trem pirado, velho. Você faz amigo, seria quase um real live, mas... An eVTOL air tourist, taxi for urban traffic. So they have Jogo ruim, Leik. how these drone type machines basically connect people in large cities. We're working directly with... Isso é um drone essa parada? Capturing their plane, their aircraft perfectly in the flight simulator, and that's coming out in November. I mean, you weren't kidding when you're saying that there's a lot. Acho que going entendi, on Rian. inside Microsoft Flight Simulator. Rian, né? Anything else you want to share? Yeah, there's one more thing. Yeah. We are. I'm so happy to announce that we've partnered with RARA. That's the Reno Air Vou falar que não é o jeito americano, né, Ryan? They put on something called the Steel National Você vai Championship falar, não americaniza, não americaniza. Flight Simulator. So this is Vou pegar o Series, vou ver se acho minha casa nesse jogo. fastest motorsport on Earth, and I actually brought you a little trailer to look at. So, race, speed. We go into the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. Cara, com esse óculos, velho. O cara não para de tirar onda com o óculos. Velho. Oh, não adianta, a mulher continua narrando. Vixe. Tem certeza que isso não é da transmissão, velho? Oh, eu espero que não. Tá assistindo pela transmissão? Não. Ah, porque eu não tô escutando. Você fala a transmissão do Xbox? Da Xbox? É. Não, eu não tô escutando mulher narrando. Tô escutando. Gente, só se tiver um link especial pra deficiente visual. And you know I love Será? the danger zone. When is this coming out? Man, these planes que não. fly 500 miles, faster than 500 miles an hour, 50 to 250 feet above the ground. So you are definitely going to be in the danger zone. I mean, without going into too much detail, this Reno Air Race is actually the largest expansion we have since we launched on Flight Simulator. It's not just because we scanned all the famous race planes of the world. There's lots of them. Mas é, eu tô ficando perdidaço, velho, porque tá... Será que eu tô em... eu acho que eu tava num de audiovisual mesmo. And so a competitive multiplayer is coming to Microsoft Flight Simulator. Eu tava vendo That will pra definitely cego, galera. And you ask when Que is it legal. coming out? This is coming out this fall, so it's right around the corner. Oh, that is Por que o Smith ficou careca, hein? Não sei por que o Smith ficou careca, não. Ó, agora eu tô num aqui que tá mostrando linguagem de sinais, é isso mesmo, né? Awesome, man. We got you covered. Não tem linguagem de sinais aqui no meu, não. O meu tem, velho. Tem linguagem de sinal. Acho que eu arrumei agora. Tem 3 links, velho. We'll also talk with Wasteland 3's game director about the game's next big DLC. But first, if you're an Xbox Game Pass subscriber, we have some great news for you. Aí, ó, Xbox Game Pass manda notícia, subscriber, manda have great news. notícias. Humble Vem que Games, vem. these Humble Titles. Xbox Game Pass, vai sair tudo hoje. Jogo indie aí, ó. O que é aquilo ali, velho? Tá parecendo aquele jogo japonês, aquele anime. Como é que é? Essa musiquinha aí. Ah, velho. Muito indie. Arclay. Isso aí é muito... Os jogos são massas se tiver multiplayer. Next é Space divertido. Rebels. É massa. Midnight Fire Express. Oh, achei legal isso aí, velho. Olha. É Brawler. Aham. Parece massa. Parece que lembra aqueles Jack Chan antigos. E esse de queimada, velho? Dodgeball Academia. Queimada. Caralho. Agressivo, hein? Nossa, eu gostei disso aí. Eu adoro ninja, velho. Cara, esse jogo aí tá da hora, hein? Pushide, massa, hein? Flying Son of Christmas. Eu adoro esses personagenzinhos dando espadada, velho. Não, é da Nossa, hora, simulador de unpacking, velho. Olha essa bosta. A que ponto chegamos?
Quando ele tira o óculos, aparece o jogo indie. Ai, mano. Cara, o mágico de óculos. Tem o mágico de Oz e tem o mágico de óculos. Nossa, viu que legal isso aí, velho? Uhum. Tem muito jogo indie bom chegando, velho. Chinatown. É, queimada. Caramba. Gostei desse aí, cara. Puxa bem. Tava parecendo Offended. É o único aí que eu não sei se eu boto que eu jogaria esse Unpacking, velho. Eu não vou ficar. Se bem que deve fazer sucesso esse negócio na live, hein? Será? Eu brinco, cheguei de viagem e vou desfazer as malas. They added even more games to Game Pass. Let's talk about what's coming up. We're talking Age of Empires. Oh. Age of And we're going to Empires. see what's next for Sea of Thieves. Cara, mais Now, Sea of we've Thieves. got a new roguelike retro shooter that, in grand retro fashion, sends you plundering through shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into the pit. Let's drive. Into the Pit roguelike, sei lá o que ela falou. Into the pit. Velho. Primeira pessoa. É, jogando essa magiada, velho. A aflição desses mãos, dessas mãos. Jogo indie é bom, essa mulher tá com óculos. Como assim? Significa que vai ter jogo bom. Luizão tá viajando. Detetive dos óculos, Luiz. Tá nas deduções através do visual da galera. Into the pit. Curtiu? O cara meteu um Game Pass aí. Será que Far Cry 6 tá aí, Ian? Uai, pode ser que eles passem Boa alguma pergunta, coisa, hein? mas acho que não, né? Well, I am here with Chris. Agora é Age of Empires. Adam, I is Green, and Adam. I'm so excited to talk Age 4, of course, because you've brought something a little different and Age 4. special today. Yeah, I have. So, so far we've been showing everyone kind of what age looks like from in the game, when you're playing it. Adam is O jogo Green. vai ser bonito, We've velho. also shown a little bit of our campaigns, right? Through when we Eu unveiled tinha que trabalhar no Xbox mesmo, o nome do cara é Adam is But we Green. have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. See, you do this to me. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Let's hear more. Okay, wait, you get one moment of suspense. Okay, that's enough. So, what we brought today is we have these wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. And we have over an hour of them total, and they're called Hands-on Histories. And what they are is a great way to deep dive on certain fun subjects from the cultures we're representing and just from medieval history. Excellent. Well, I hear you've actually brought one of those segments that you're going to share here for the very first time. Yes, I have. We are going to show you the segment on one of the most popular units from Age of Empires franchise and a fan favorite, the Trebuchet. Ah, Well, this I got to see. The Let's Trebuchet. take a look. Esse jogo vai ser violento, viu? A counterweight trebuchet Decisão da massa. Catapultou na orelha, ó. was the king of all siege engines. A catapult capable of smashing down castle walls Nu. from great distances. The Trebuchet. Belas imagens. At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. Originating in 7th century China, by the 13th century, trebuchets had evolved into Esse devastating... negócio foi feito na China, por que fala o nome meio francês? but so effective. It has several key features. A É uma pivot geringonça, né? with a weight at one end and a Total. sling to hold the projectile at Tudo isso pra quebrar to prime. muro de castelo, velho. Using tread Importante, wheels. quebrar. So this A is one Dick of não the tancou a wheels, piada do one Big of Guest, o two, cara até Eu nem segurou a entendi o que ele risada. falou. an axle, Consegui. which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on Cara, que viagem.
What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. This was done by positioning the pivot close to the counterweight. A engenharia da época era essa. Como quebrar a parede? From a sling. Elas usavam torque e nem sabia. The sling whipped É. around, vastly increasing the launch speed. Trebuchets were carefully aimed, like modern guns. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had Não, tá dando vontade de eu fazer live de Chivalry de novo. every single time. Só sai cortando as cabeças. Projectile to follow the same tradition. É, foi do caralho aquela. They all had to be the same weight and shape. To achieve this, masons used a gauge. Now I'm going to load this projectile into the Parece sling. pesado. Nossa, a mulher não consegue nem carregar o projectile. But some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight. Caraca, 150 quilos pesa essa bolinha aí, meu amigo. 150 ou 50? 150, 150, velho. Ah, mas aí é aquela, não aquela que ela tá carregando. Não é, velho. Ela falou que é o peso de 2 homens. Não, velho, aquela não, velho. Ela não ia conseguir levantar 150 quilos, não. É. Do you hear that whoosh? Caraca, velho, pra quebrar do. Counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy that made it the ultimate medieval siege weapon. O problema é que na época da Idade Média você não tem muito recurso pra destruir um trem desse tamanho, né? Você tacar a flecha de fogo, né? É, não tem como não, velho. Só que eles ficam longe, não dá pra tirar a flecha, né? É bem difícil. É, não Tem uma lá dá. dentro. Tem uma dentro do castelo pra acertar a que tá fora. Imagina a precisão. Ah, não dá. Eu vou usar minhas tribuchinhas no skirmish pra destruir seu castelo, Hermeto. Prepara. Skirmish? You could say that about any subject. Skirmish é batalha free for all da galera. Entre eu e você. Eu vou tacar um monte de bola na sua parede lá. Pode vir com o seu trebuchete aí que eu vou... Tribuchet. Called two nice history they use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to like connect past and present. And you can see that kind of in our briefings as well, where we've got like real stuff with like CG kind of overlaid to show you the history. And so for these, we really wanted to do that same thing. So ourselves and Relic partnered with this amazing group. And Careca nessa Gamescom, as ideias do Luiz, velho. they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and É verdade, não deixa de ser verdade. for media. Pois é, pior que todo mundo tá careca mesmo. All these different countries O to povo tá estressado, velho, trabalhando em clutch aí nessa pandemia. footage on how things really worked and how things were made. And Até a mulher é médio careca. Entre aspas. Mas ela quis usar um cyberpunk. Ela jogou muito cyberpunk. Médio cabelo. You've got a bunch, as you mentioned, of these hands-on history segments. Anything else that you can tell us fans about what we can expect, looking forward to? Any favorites you got coming up? Oh, well, favorites. Oh, man. Well, I think my personal favorite is one called Medieval Surgery. Okay. And I'm going to let your imagination go with what we might show and what we might talk about in that one. Yeah. But the thing I love about them is that they go all over the place. So, you know, we've got ones on warfare and castle building and like how they kept flaming arrows from not going out when she shot them. And but we've also got all of these ones on, you know, like illuminated history and falconing and, you know, like horse. Viagem até onde eles vão pra fazer um jogo, né? And there's even one on Mongolian instrumentation, which is really cool because those instruments, we actually use them in the soundtrack for the Mongols when you're playing as them in the campaign, in the game. In the game. I mean, I just love the behemoth amount of history that you guys... Age of Empires, always known for bringing history alive in a completely different way. And I also love to mention this to people that you and the team do so much research. And it's so great to see this... Cabuloso a pesquisa que eles fazem, né? Cabuloso. I mean, what was that approach like to sort of, you know, sell going forward, especially since it's such a unique game experience? Well, the cool thing was it was there... Não, imagina, velho. Não só pra esse jogo, mas o Flight Simulator também. Tell these stories in a different way. But I'll tell you, like, full disclosure, it's been insanely nerve-wracking because we're trying something completely different that no one's ever done before in a game, right? We're history, but we're a game, but we're teaching you things, but you're having fun. And finding that middle ground has been really challenging. And, you know, every time we've tried to show, we've shown the campaigns or we've shown these hands-on histories, I've been like, oh God, is it gonna work? Like,
people are going to like this. And the great thing is so far, everyone that's really experienced the entire thing put together have just been like, wow, this is great. And it's so different and kind of cool and refreshing. So, so far so good, right? But yeah, it's been a journey, you know, to get all this done and put the whole game together. Well, I love that you mentioned Journey because we are coming towards the end of this development journey for Age. Finalmente, né? Talk to me about where people can find and learn more about Age of Empires 4. I know they're all chomping at the bit. Oh, well, you know, October 28th, we are... Cara, October 28th. You can go to ageofempires.com to learn Tá chegando o dia de outubro e... If you're really excited, right now you can go onto the Microsoft Store or Steam, pre-order the game right now, and of course we will be there day one, Xbox. Não. Admite que incentivou cortar o cabelinho. On that can just grab the game. Joelma foi boa, viu, Rian? But... Yes, I believe you are a part of something. Meu, quando eu joguei o Age of Empires, não lembro se foi o 1, se foi o 2, cara. Eu lembro que era um PC com Voodoo, velho. A placa de vídeo era da Voodoo. Nem sabia que isso existia, mano. Antes da Nvidia, velho. Antes da Nvidia, antes da AMD com a Radeon, a maior fabricante era Voodoo, velho. Simplesmente sumiu do mercado? Sumiu. Acabou. Foi a Nvidia que apropriou. Não sei 100% dizer sobre isso, mas... But now, let's catch up with Paris, who's gone from flying the skies in Microsoft Flight Sim to a different kind of cloud. That's right, Kate. Xbox Sabia que ele ia falar da Xbox Cloud. Mas isso é só... não tá no Brasil, não. It's coming to Xbox consoles. The future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, no waiting to patch, and no buying a new console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming will bring... Oh, essa visão é muito louca mesmo, né, velho? Você não precisa nem de comprar um console novo e jogar com os amigos. Não, cabelo legal, menina bonita, velho. Those two things together to me really show you the future where you can pick up something and you could play it anywhere and you could do it quickly. Né? Sou mais Smith. We invite gamers to come and try out. Legal, né? That's pretty great. I mean, that's. Mas isso não tá no Brasil. Eu fiz uns testes, eu tava no teste, man. Games are large and you want to keep the ones that you know you love on your hard drive, Xbox Cloud Gaming is about being able to discover the new ones right away. It's super exciting that for our Game Pass Ultimate members, they will get to experience Xbox Cloud Gaming on whatever console they have. Cloud gaming is really about looking at how people play differently. I know me in particular sometimes. Nossa, Léo, você viu, a menina é fera. It should be as easy as finding the game that you look for on your console and... Programadora senior da Microsoft, right? At 60 frames per second. What's crazy about this is like the latency. This is the kind of stuff... Esse jogo, eu quero jogar esse jogo, velho. Very smooth. The process itself to get into cloud gaming feels like you're playing on console, right? You go, you find the game you want, you press play. It's so easy. A Microsoft tá arrasando com essas políticas aí. Pretty much play any Xbox game on Game Pass. Porque é acesso, né? Tá trazendo acesso pra qualquer um. I can just wait for them to send me an invite. It makes content just so much more accessible. Se os caras lançar no Brasil forte, lançar em televisão e tudo mais. That's awesome. Everything that Xbox is doing right now is just getting rid of the limits. É isso mesmo, se livrar dos limites, né? Você viajou, tá com seu laptop, você vai e joga, fraga. On Gen 8? Yeah, Gen 8 consoles can play Gen 9 content. Isn't that so cool? With cloud gaming, we have the ability because you are connecting to consoles that are in our data center. Imagina o data center desses lugares, desses caras, velho. Quando mostra esses vídeos, parece aqueles sci-fi do futuro, né? Tal, 50 milhões de supercomputadores. O hack do Far Cry 3. Sign me up. Aí é com Radinho. Let's do it. When's the release date? When does it release? Tem que ver como é que eles vão incluir o Brasil. August 9th saw the release of the free optimized update for Hellblade: Senua's Sacrifice on the Xbox Series S and X. Eu fiz vídeo disso aí, hein? Thanks to the Galera, addition tem of ray vídeo do tracing canal and conferindo aí esse update. alongside performance updates. O novo visual 4K. Maravilhoso. Ray tracing, né? Experience it for the first time. Tá maravilhoso. Ray tracing 4K.
grab a pair of headphones and immerse E imerge mesmo, cara. É um negócio de babar. Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Plays team will be taking a look at some ID at Xbox titles over the next few days, including 12 Minutes and the... Cara, esse 12 Minutes, eu tô preso no loop, velho. É insano esse jogo. the Master Chief Collection, Forza Horizon 5, and Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. You can catch all of those streams on twitch.tv/Xbox. Speaking of Forza Horizon 5, don't forget our friends at Playground Isso eu Games quero gave us jogar. an extended look at their monument to motoring in Mexico later on. That includes never-before-seen areas of the game map, plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen of Forza Horizon 5 so far. Luiz tá zoando o cara, velho. Now, Kate, Não para, não there's para. more games to check out, right? Well, right, you No. are, Paris. Let's talk Wasteland 3. Their newest DLC introduces us to a new cult. The Cult of the Holy Detonation. Que jogo é esse, velho? Desconheço. Detonation is life. Vamos ver se é bonito. Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Set on a righteous path. The holy detonation's life-giving glow should be shared with everyone. Agora eu tô sentindo a mulher narrando, velho. Oi? Tá sentindo falta dela? Wasteland! Claro que eu sei que jogo é esse. Wasteland 3 com DLC Colorado Collection. Ah, esse joguinho é bom, viu? Tá sentindo falta da mulher narrando agora que você falou? Não foi zoeira, velho. Foi piada. Eu sei, mas foi isso que você falou, né? With Foi. patches, bug fixes, and added features, like a fine wine, Wasteland 3 just É isso que eles estão falando. Eu vou jogar esse jogo ainda. savor the game's bouquet. We're talking with Inexile Eu Games. joguei 1 milhão de horas no 1, velho. Não zerei. Thank you for joining us. I'm super stoked to be here. Thanks. So in the trailer, we saw that the DLC is Ah, coming velho, é difícil demais. but we know, In Exile, Wasteland 3, you guys have been working on this for a very long time. So can you kind of talk about that journey? Yeah, our dev team has been working nonstop full tilt, trying to make Wasteland 3 the best version of itself it could be. Over the past Você sabe que essa galera aí são os criadores originais do Fallout, né? we've listened to the community, we Não fixed sabia, bugs, não. added stability, É, eles criaram. the version that we have now. Eles são as mentes originais por trás do Fallout. Aí eles venderam a franquia pra Interplay, se eu não me engano. Congratulations on everything. E hoje tá. Depois foi pra Bethesda, hoje tá na Microsoft. Mas esses caras é a galera original. Que a Microsoft comprou também, né? A little bit. Tell me what's going to go into this DLC. What should we be excited about? Right. So you've heard of Cheyenne Mountain, right? Yes. For those who haven't, Cheyenne Mountain is this top secret military complex buried deep in the heart of É Cheyenne, menos bom, Luiz. Colorado. It's designed Até que é to bom. outlast a nuclear Não é winter. bom, não. É And menos so when ruim. you hit level É 16, menos ruim. an old friend calls you and says, hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within. And as soon as you get there, you find two warring cults battling over supremacy, trying to take control of the Holy Detonation, which is this pre-war science experiment that they worship as a god. Yeah. And, these cultists are insane, they're mutated, they've gone totally mad, and all they want to do is share the holy radiation with you and your entire ranger team. How generous! Yeah, that sounds a lot cooler than some of the cults I may have joined in the past. But this is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? Right. So you and your ranger team insert yourself right smack dab in the middle of their holy war, which, what could go wrong? Yeah. And this is a Wasteland game, so you decide everything. Choice and consequence is our bread and butter. And so you decide who lives, who dies, who gets screwed over, who takes charge. You're deciding the fate of the cults, the Holy Detonation, Cheyenne Mountain, and ultimately all of Colorado. This is really your game to craft and mold. That's awesome. So Essentially. the last expansion was the Battle of Steeltown, right? You had giant robots and things like that. So, what are you going to do to actually top something like that from the last expansion? Viajando naquela imagem ali, mexendo ali atrás, que eles colocaram animação na imagem. É legal que essa vai ser a última update, né? Então é uma hora boa pra começar a jogar. A Wasteland style dungeon crawl. And in there you find this Esse awesome jogo é muito bom, velho. exploration. Você sabe que ele é estratégia, né?
Eu adoro. É em turno. que ele falou ali de você comandar, decidir tudo. É muito legal, velho. O jogo é cheio de detalhe, fraga. Gigante o jogo. Of Wasteland combat, and we breathe new life into it with objective-based combat, which are basically super rad boss battles. It's no longer you're like huddling in a corner, throwing down turrets, just going on murderous rampages. It's not about killing, it's about getting the job done. And so now, combat doesn't end until the mission is over. Tá vendo? Os apresentadores e os convidados, velho. You're estão zoando, né? Breaking into até o Wesley Safadão apareceu. You're disrupting these high-tech cultist rituals. You are splitting your fire team and coordinating like you never have had to before. Like everyone on your team has a job, and I really think this is going to take old players who know their legal, né? The back of their hands, and make them scratch their head and really Isso é online, combat. É online, né? Não, é offline. Like mentally in a way we haven't been able to really do before with just straight up murder combat. Now, Wasteland has a reputation. O combate ali é parecido com o do Divinity? Right. What are some... Oh, Divinity é um jogo co-op, velho. Rolava da gente fazer, hein? Vem comigo, vem comigo. Legal, mas... Eu não joguei tanto, não, mas ele é muito longo também, é muito estratégia. Eu gosto. É legal, eu tenho os dois e eu não tive tempo. Because we want to make something that entertains us, and then we know if we're having fun, our fans are going to have fun along with us. And so we got to explore, like really letting you get deep into this like weird radiation cult, and let you interact with them and talk with them, and tell stories and like maybe even join them. Yeah. And so like for instance, one of the characters you meet, one of the first cultists you meet, is this slathering beast. He's got like claws and fangs and spikes jutting out, and he's drooling, but he's like the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet him and he's like, "Hey guys, you should like come in here and like soak up some of these rads. It'll be great." Yeah. And he Sherpas you in and lets you meet the whole cult. and another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile, kind of like I would do this with like a magnifying glass. I would like melt like army guys and like GI. Eu queria ver Halo, velho. And he's wet and sloppy and gross, and he's hard to understand, and you need a translator, supposedly. But he's like your #1 fan. And getting to build like this totally out there, wild, extreme character was a ton of fun to write for. It's a ton of fun to like explore like what makes this cult tick. And he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like there's one guy and he kind of devolved into this like. O que o Henrique tá falando que pode virar dublador, velho? Cara, na hora que ele fez ali, ele dublou meio que tá. voice action ali. Curti também, né? Ficou massa, o cara mandou bem. Dark and serious and like goofy and funny, which is a line that Wasteland really loves to ride. Like, you know, a lot of really important stuff is at stake, but you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. But say I'm a new player. Say I'm watching this right now and I'm like, man, I want to get into Wasteland 3. What would you suggest for new players? Just come. And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now because falei, é melhor momento de entrar no jogo, eu imaginei. Over the past year. And so you can get the whole thing with the Colorado collection. That's the base game plus Cult of the Holy Detonation and Battle of Steeltown, all for a discount. Or if you have Game Pass, you already have Wasteland 3. Just download it and play it, and then you can get both expansions with the expansion pass. That is awesome. Now, to kind of recap this a little bit, we've talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the boss battles. And... Então, se você já tem no Game Pass, é só você pagar as expansões, né? But please remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Right, this Work of Passion, it comes out on October 5th. 5 de outubro fecha os updates. Of the Holy Cult of the Holy coming October 5th. Detonation. Thank you so much for joining us. Thanks. Cara, que sono que eu tô. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played some incredible crossovers. A gente não jogou, eu nem joguei, velho, o negócio da Disney lá. Games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will award players an all-new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow. Caraca, essa manhã. Get ready to make some mayhem, and let's get our first look at this very special ship.
Essa ideia de ficar fazendo crossover deixa esses jogos online com vida infinita, né? Gigantesco, gigantesco. É essencial, velho. O Luiz falou que o negócio da Disney do Sea of Thieves tá muito bom. Caralho, velho, colocaram o navio do Borderlands. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we Pois é, Luiz, eu nem joguei. to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves. And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Borderlands, into Sea of Thieves, and we're giving all of our players a chance to earn it during kind of the Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life, and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled Mayhem. You might you can probably guess the kind of activities that are involved, but if you head to Larina at any of the outposts in the Sea of Thieves world, she'll be able to fill you in on the details of what you need to go do to earn the ship set. So we hope everybody gets a chance to take part in this awesome time-limited event. So it starts today, and it runs through to September the 7th. So that's the time Evento limitado. on the Mayhem ship set. And I think that's it from me. So, as always, I will see you on the seas. Agora apareceu até o filho do Tom Cruise. O problema do Sea of Thieves é que não tem progressão? Como assim? Explique-se melhor aí, Henrique. Acho que é sentido de história, né? Não? Ah, eu sei. Joguei esse aí. Eu acho isso. Faz as missões para ganhar skin das mesmas armas. It's hope that brings us back together. Nossa, State of Decay, velho. Você não tá reconhecendo, não? Que a gente tá jogando 2, deve ser o 3, hein? Tem outros tipos de armas. Ai, que estranho. Olha isso, velho. Atropelamento em massa ali, ó. Explodir zumbi, velho. A gente vai juntar o 2 no 3. Ali já era. How will you survive? Igual o personagem que eu deixei morrer ali. Você perdeu um personagem, velho. Você só tem 2? Você não consegue ter um terceiro? Não, tem 3. Ah, como é que você arrumou o outro se um morreu? Eu tinha 4, morreu um, ficou com 3. Por que você tem 4? Eu só tenho 3. Não sei. Eu nunca tive 4, não. Você começou o jogo com 4? Ah, não, depois que eu entrei lá no sua base, tinha 4 opções. Véio. Nossa, os caras vão lançar outra expansão agora em setembro, velho. Como saiu os 3, você sabe? Day 1. Ideia. Just like zombies themselves, it seems everything old is new again in State of Decay 2. And we have a guest to walk us through this. Tem 1000 updates nesse jogo. Welcoming Undead Labs Director of Communications, Wanda Russell. Hello, Wanda, how are you? Hello, I'm great. It's great to be here. Talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were A gente tá lá, né? Back in 2019. Talk to me about the differences, and I'll sit right here and listen because you're. Dando as machadadas. So Heartland is the story mode within the game, but it's a very linear, narrative-driven experience. You know, players couldn't move their communities there. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world. Trollou, né, Luiz? O 2 é incrível mesmo. Então vai ter coisa nova nas lives, começamos numa hora boa, né? Encaixou certinho. Certeza que eles viram nossa live e falaram, vamos lançar aqui pra esses camaradas aí. So then, would Homecoming be a sequel then to Heartland? Yeah, exactly right. So the events in Heartland kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the third part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland. Os caras falaram que a gente foi trollado.
what has happened since then and what storylines might be coming to a close. So there is a lot for players to discover, a lot of environmental storytelling to find, and things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players might remember. So that's going to be exciting. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have a juggernaut of content. Juggernaut, pun intended. What some of those things are, the players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. Yes, a ton of new content. Aquele momento você faz o trocadilho querendo zoar, né? There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding the game's 12th bounty pack. So that will be available from the bounty broker across all maps. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people. A juggernaut amount of content, and I don't care who sees that second pun of the day. That works out great. Well, let's talk about the State of Decay community, because it's absolutely an integral part to this entire franchise. And State of Decay being on Xbox Game Pass, how has that impacted the community? How has that impacted the game? Talk to me about those. It's been fantastic, and we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features from the community, which also makes it very exciting for us to be able to say, we did it, you get it. And we have a major milestone that we're celebrating. State of Decay 2 has 10 million lifetime players. 10 million life. Tem 10 milhões de jogadores, velho. I absolutely love that. That is really grateful. Incredible, amazing news. Congratulations to you and the entire team at Undead Labs, man. Fantastic work. Well, speaking of Xbox Game Pass, let's give me the deets one more time when it comes to the update. So the update releases September 1st. Setembro tá saindo monte de coisa, hein? State of Decay 2 owners and it's De graça? Game Pass. Semana. Happy homecoming. Thank you, Wonder, very much. My pleasure. Now we move from Trumbull Valley to the Lost Valley of Akria. This mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long-dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. All this awaits Caramba. Stray Blade. Eu adoro coisa de hack and slash, sabia? Stray Blade, velho. Que viagem. Eu gosto de hack and slash. Da hora, hein? É. Atual, medieval, igual ela falou, hack and slash. 2022. Parece tanto hack and slash ali não. É. Stray Blade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. É, o Luiz hack and slash é conosco. Eu devo ter zerado Devil May Cry 5 umas 11 vezes, eu não aguento mais. You even get a fuzzy little pal to help Eu gosto muito também. between the epic fights and this small guy. There's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Stray Blade. Animal é aquele ali, mano? I'm Leonard Kausch, game director at Oi? Games. Que animal era aquele? Show you Stray Blade. Que animal? A capa. Stray Blade is an action RPG. Não sei, parece uma raposa mágica. Exploring the ancient valley of Aí, Akria ó. with his É o Companion. wolf named Boji. Unveil the history of the forgotten Deve ter na historinha. Cara, eu tô com calor. Akrian metals to restore balance to this war-torn land. That is the how, as well as the why. Combat and exploration are the two key elements of our game. Let's dive into the combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. Parece legal o combate. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. Tem umas ideias meio Dark Souls aí. É isso que eu tô sentindo. Well-readable animations. É aquele hack and slash soltão. Rápido. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Now, let's take a look at exploration. Akria's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen caves and winding canyons. Together with your companion, Tem que tomar café hoje, eu tô com sono assim. bristling with adventure. Every discovery holds Injetar treasure. café, mano. Find rare materials, recipes, weapons, loot Né? pieces, and beautiful Pílula de places. Guaraná. Change is part of your journey. Every victory impacts the Eu vou ter que pedir um energético, porque tá moving difícil. forward. Enemies can't stay dead. Dark New Souls foes 4 invade confirmado. camps that you weakened. And when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you.
And of course, get ready for epic boss O fights. que eu mais gosto é isso, Epic Boss Fights. Eu vivo pra isso. Respiramos pra isso. We hope you enjoyed the first look at Stray-Blade, which will be out next year. And keep an eye on Alpha, social né? media Então channels isso for aí ainda more vai demorar um cadinho. 2022. Stray-Blade. Crusader Kings 3. Next up, one of the most unique games finally comes to Xbox. Yeah, unique. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love. Caraca. Unique. In case that didn't tip you off, Parecendo novela da Globo, né? the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom, and evil twins apparently. Yeah. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a controller. Nossa, que legal isso. Bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3 now. Olha a camisa dessa da Xbox aí, mó bonita. Não, também gostei. Cara, esse jogo vai ser legal. O Paradox tá lançando tudo pra console agora. Olha que bonito isso aí. The crimes committed against us. Ah, eu até arrepio, velho. Eu adoro coisa de mitologia e medieval. Eu fico doido. Nó, hein? He never understood that the greatest wars are won with weddings, not warriors. Você viu essa? Daggers, not swords. O quê? Casamentos vencem guerras, meu amigo. Only the small-minded Ou começam guerra. across the span of a single life. É. The real game is played across generations. You see, real strategy requires courage. Já essa mulher tá parecendo com a Lannister lá, ué. Você sentiu o drama, né? É. Crusader. Umas traição brava. É, garoto. Jogo bom, jogo bom. Playtime A1 on PC and consoles. Tá tudo saindo. Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the king of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland kind of weird? Exactly that kind of weird. Which means I am so excited for Psychonauts 2! Meu, esse jogo... There really is something special. Tava fazendo vídeo desse. Esse jogo é aquele jogo... Now, think about this. 2005, when Psychonauts originally came out, was a different time for gaming. aquele jogo. Most of the biggest games that year were talking Resident É que eu tava ouvindo a mulher falar. É um jogo muito bom, velho. Só que ele tem esse pitoresco design que afasta os outros, tá ligado? Assusta, né? É, ele é bem feio. Meu jogo é sensacional. Falarei dele logo mais. Grimy, dark, and combative. Not to mention having some Eu tô comprando energético. That's why. Agora? Tem live. É, uai. Tô muito sono, velho. Vai ter live hoje. Tem live hoje. and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Então. Psychonauts. Cortaram a mulher. Psychonauts 2. Esse jogo é muito do caramba, velho. Muito caramba. Ela tem o mesmo bichinho da mesma. Imagina aquela série lá, aquele desenho da Pixar do Inside Out, que é aquele Divertidamente, saca? Aham. Só que é bem mais legal, né, velho? Eles são agentes que entram na cabeça das pessoas, tá ligado? O Rasputin. 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 É, Rasputin, né? His name is Ras. E aí ele entra na cabeça da galera, só que eles têm poderes e tá bem legal, velho. Olha o Sasha aí, eles são tipo agentes secretos, sabe? Nossa, demais. É muito divertido esse jogo, velho. E tem tipo 1 milhão de coisas pra pegar, tem boss fights. Só que é um design estranho, né, velho? É aquele... nem sei como é que é esse estilo não, mas... É uma aventura, velho. Não, Você estilo, tem não mapa, estilo do você... jogo, estilo do design.
O design, ele é todo pitoscarocão, tá vendo? Mas tem muito desenho animado que usa esse tipo de design. Tem. É meio Tim Burton. É meio Tim Burton, feeling do negócio. Psicodélico, isso é tudo dentro da mente de alguém. É bem legal, a história é muito legal. A sacada das falas são muito legais, saca? It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Maligula's power. Leave it to me. Get Psyched! August 25th, amanhã. Não, é hoje, 9 horas da noite, na verdade. Que ele sai. Ele libera hoje, 9 horas da noite, E sim. Play on day one, PC and console. Well, it's clear I could not be more excited for Psychonauts 2 because I gotta be honest, me and that original game, we got some beef that needs settling. If you know, you know, the meat circus level, it is infamous, it is brutal, it is difficult to say the least. It's the final level of the original game that came out, and I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette Teatree Montgomery. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double. Eu não vou poder ficar, velho. Vou ter que trabalhar. Tim, can you believe it has been Vai ter que ir lá? 16 years? I almost said 19 years. Sim, vou ter que trabalhar. Não vai ter jeito. Não vou ver o Halo. But it kind of was for Raz because Não vai rolar. Eu tenho que trabalhar. E agora eu vou direto até a hora da live. Bom trabalho aí. Vou ter que deixar a câmera em preto aí. Não vai dar. Sorry. Deixa... Não, esse horário é horrível, velho. Desliga a câmera aí que fica com o seu nome. Tá. Mas foi horrível esse horário, cara. Podia ter sido... Tá ligado? Podia ter sido de noite, podia ter sido 1 da tarde. Não, com certeza, né? Nem sei, aqui ó, o evento é lá nos Estados Unidos? Pois é, mas ele parece que ele é todo online, sei lá. Eu achei sacanagem. É todo gravado, né? Mas parece. Familiar Psychonauts, they still jump into people's minds. I'm assuming like the Estados Unidos lá deve ser o quê? 11 horas da manhã agora. Mas eu vou ter que sair e depois eu vejo se você dá uma olhada aí nos Demorou. Não vai rolar. Tem que deixar meu Discord ligado, né? Não, isso não. Não? Falou pra ficar com o não? Então beleza. Eu falo pra vocês. Não sei o que vai rolar com a câmera, eu acho que a minha vai pra cima, mas não tem problema não. Eu posso deixar ligado pra fazer só isso. Então beleza, pra não tirar a sua. Foi mal aí, galera, foi mal isso, mas não vai dar. Aquele abraço. Aquele abraço. Dever me chama. Well, I loved it from the first game, certainly. Let's talk about mas eu não posso deixar aqui. Com o Bigester e a tela amarela aí acompanhando. Psychonauts 2 has got it all over the place. Vamos que vamos. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds. A gente tava doido pra ver o Halo, coitado. Obviamente ficou pro final o Halo, né? So we really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons. Lembrando aí a and I'm todos sure que it's a happening in Psychonauts 2. atualizada What does this tá lá no mean? Instagram. Does it mean basically that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? 3 lives aí de I don't know if you get to gameplay. slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic A partir attacks. das And COVID definitely 18h30, hein? caused a lot of those. In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites, and they're definitely here. And in addition to that, we also have our doubts and some new enemies. There's our lovely sensor. Also, some regrets, some flying regrets. There are a ranged enemy, and they definitely are challenging. Our doubts are our slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He is our, it energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Including the new bad mood. Including the bad mood. Which is It's an electric storm of feelings that you have to fight. Estão animados pra esse Psychonauts? Vocês têm interesse, ô Luiz e Rian? Vocês jogaram lá no Game Pass? By the way. O que vocês acham aí desse jogo? Tim, why is Raz so good at rummaging through brains?
Raz is, he has some very special skills. He has 2 whole sets of skills, one being the acrobatic skills he learned growing up in the circus. He can balance on tightropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and get around to all kinds of interesting places. Lembra pouquinho esse modo de combate, assim, os estilos dos monstros, lembra pouco Ratchet & Clank. To use telekinesis and pyrokinesis. He has these powers which people might recognize from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the ability to mentally connect thoughts together, and he can connect 2 thoughts and actually connect 2 thoughts together to solve puzzles and to navigate in this game. He has the power of time bubble, which is just change and slow down how things are moving by changing people's perception of time. And he also has the power of projection, which allows him to pull an archetype, a personality, out of his unconscious mind and bring it into the world that he's in, like a companion in battle or in puzzle solving. But let's talk about the story for a second, because as the original Psychonauts, we saw Raz training to be part of an organization, and now perhaps he's part of a whole organization at this point. And are there other brain agents, other Psychonauts out there that maybe grew up in a completely different circus? Yeah, we have a lot of new characters in this game. We do. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. The bottom. They're right down at the bottom. Yeah, so Ern is way back to the top again. He's no longer the coolest in summer camp. And much to his chagrin, his entire family, his entire embarrassing circus clothes wearing family comes to visit him in front of all his new friends. And so the interns find out that he's the awkward middle child of a circus family. Uma camisa daquela também. And foibles, and some of them are even psychic. And so a lot of their story gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the Psychonauts themselves. Well, I like that. And of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy, meaty revenge? You can get back to the beef and play Psychonauts 2 on August 25th on Hoje aí, ó, amanhã, né? Hoje às 9 horas. Lizette, Tim from Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for The Gunk. Essa não. Ah, velho, é da galera do Steam World. Nossa, certeza que é massa. Essa galera do Steam World, eles fazem jogos bons demais. Eles fizeram, desenvolveram um negócio bem mais complexo, né, pelo jeito. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. A sonora já parece sensacional, né? Bonito esse jogo, velho. The Gunk. Você conhece, Luiz, a galera do Steam Worlds? Steam World Heist, Steam World Quest, Steam World Dig. É um jogaço, velho. São jogos menores, entre aspas, assim. Agent Form Games. Parece que é bom demais, velho. Achei bem interessante, viu? 2021. Não falou data, não. Vai estar Day One no Xbox, hein, no Game Pass. We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite, but let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come on! And hey, you know what? Great job on that Flight Sim interview. Oh, thank you. I mean, talking to Jorg is always a blast. Né? Queria ver mais também. It's a special game to me because, I mean, it's literally letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. That's true, but it's not the same as talking to the creators. Just trust me when I tell you, be excited for Psychonauts 2. I will say this as well, I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Plays streams. Yes, don't forget, Xbox Plays will recap all the week's news throughout the week at twitch.tv/Xbox. So make sure to check that out.
Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game. Eu curto Halo, Luiz. Não joguei todos. Eu jogava muito mais a versão co-op com a galera e tal. Eu nunca joguei a single player, não. Mas eu curto sim. A gente até deve trazer aí pro canal lives do Halo e tal. A gente pretende fazer a trilogia, fazer a franquia aí completa. Apesar de ter alguns que só dá 2 pessoas, né? A gente vai ver direitinho como é que a gente vai fazer ainda. Let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order today, so players can have it in hand by November 9th when the standard edition of the game launches. Forza Horizon. Muito Halo, tô ligado. Muito Halo. Pois é, se a gente for fazer tudo, a gente vai ficar um tempinho bom no Halo, viu? A gente vai decidir ainda como é que a gente vai fazer. Até a mãe, né, velho? Olha que vídeo da hora que os caras fazem, velho. Tudo em volta ali do controle, mano. Da hora demais, velho. Jogar Halo 4 depois. É, tem a ordem cronológica, tem a ordem de lançamento. A gente também tá decidindo como a gente vai fazer em relação a isso. Hello, everybody. Hey everyone, hi Charlie. Hey Charlie, Hello. How cool is this? That is stunning. Look at that. Well, we obviously just saw a really cool video about it, and I'll be the first to say there is an amazing influence of Mexican car culture and music literally splayed right across the front, isn't that right? Absolutely. It just feels like it's a part of the Horizon Festival, like it's just dropped out of the game. Esse controle aí, diferenciado, hein? And there's so much we do want to show the fans, and it's been quite difficult to decide where to start. So can you maybe tell us a bit more about the game, Mike? Sure, yeah. So Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand of fun and freedom to beautiful and vibrant. Certeza que você só listou os jogos para fazer essa piada, né, Luiz? Tenho certeza, mano. Ever built in hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Yeah, and people think that Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? That's right. Even though it does have pretty awesome beaches and a number of amazing deserts, it also has vast canyons, hidden temples, awesome, beautiful historic cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest point we've ever had in a Horizon game. So you've talked about how Forza Horizon 5 showcases powerful, all-new graphical features, but what more can you tell us about that? So yeah, our Mexican HDR sky captures really illuminate the world to the point where you feel like you're really there. And thanks to the Xbox Series X and S, ray tracing is utilized in Forza Vista to really make our cars look more true to real life. Pois é, show de bola. Tem essa versão, a Collection lá no Game Pass, velho. É muito bom e é tudo remasterizado, não tem tanta diferença de gráfico. Nossa, é bom demais. Por isso que a gente tá animando fazer. Mike, what exactly is that? Yeah, that's right. Baixar a Collection lá, 120 GB para baixar o negócio. Horizon 5, featuring the incredible Mercedes AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. Should we take a look? Let's do it, yeah. Comprar um carrinho desse aí na vida real, hein? Um pouco doido. O gráfico durante a gameplay, né? Yeah. Now, those
two very different ways to explore Mexico. So what I want to know is why those two cars were chosen and what players can expect when they get behind the wheel. Yeah, so those differences are exactly why we chose them. The Mercedes AMG 1 marks the first time a car features Luiz, apertando um botão só, da hora demais isso, né, velho? Essas opções que os caras dão, igual o Diablo lá que a gente fez aqui. Diablo 2, quando você aperta no botão, ele volta lá pra versão original, velho. Você até assusta, mano. So I don't think we should keep them waiting any longer. Mike, can you tell us about what we're about to see next? Yes, so in a few moments' time, we'll be kicking off a Forza Horizon 5 Let's Go stream, and everybody should check that out for a big deep dive into loads of new content and features from Forza Horizon 5. But before that, we have 8 minutes of brand new gameplay where we're going to see both the Mercedes AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. And in typical Horizon fashion, we are going to see active volcanoes, cars jumping out of cargo planes, and a race under beautiful Mexican skies all the way to the Horizon Festival. Should we check it out? I think we should. Pelo jeito, eles vão mostrar essa gameplay completa aí. Bora de gameplay, galera. 8 minutos aí de Forza. Fizeram fotorrealismo sinistro. Muito real. Muito real. Acho que é mais real do que a realidade, vocês verem. É isso. Here we take control of the 2021 Ford Bronco Badlands, atop the towering, snow-capped Gran Caldera volcano. See you on the other side! Com paraquedas, porque why not, né? Follow that car! Past me! Paraquedas aí, meu amigo. Vou jogar esse jogo lá com um simulador entre aspas, né? Com tudo, volante, marcha, acelerador, tem sendo controle, deve ser muito massa. Jogo Battle Royale de carro. É isso, mas eles falaram, né, que tem uma versão meio... Pouca coisa, Rian? Você fala de estilo de jogo ou dos gráficos? Making new friends, eh? You go enjoy yourself. I have to go make another delivery. Absurdamente o gráfico, né? Eu acho que mudou bem, bastante o gráfico. Ah, estilo, né? Ah, o estilo sim. Olha esse carro. Nossa, olha isso. So now we see the 2020 Corvette Stingray tearing up the asphalt towards a dust storm in the Mexican farmland. Outtrack the storm! No sigue adelante! Keep going! O gráfico tá lindo demais. Jogar isso com a imagem de dentro do carro, né? Primeira pessoa, entre aspas, com volante, com acelerador e tal, velho. Deve ser alucinante, velho. Pois é, Luiz. Isso é bonito demais, velho, na moral. Até vontade de comprar aqueles carrinhos... De controle não, aqueles simulador entre aspas lá pra jogar, velho. Eu fiz um curso aí de desenvolvimento de jogos e o professor, o hobby dele era isso, velho. O cara tinha
um quarto lá na casa dele que era só de videogame com um carro que ele construiu, né? Pra jogar jogos de corrida e jogo de carro 100% como se ele estivesse dirigindo mesmo. Next up is the Porsche 911 Desert Flyer, crashing through the dense jungle tree canopy. Flamingos! O que tá ali atrás daquele Porsche ali que tá saindo pelo vidro, mano? O que é aquilo? É um turbo? Show de bola demais, velho. Os efeitos da água, tudo, velho. Tudo é muito real. O melhor jogo que carro que tem. Ah, provavelmente, né, Rian? Também acho. Era um bala demais, velho. Caramba, e aquele avião passando ali. I'll swing back round and guide you through the bridge. Parece muito real. O avião tá mais realista que o próprio jogo. Véio, tudo é real, velho. Essas árvores, olha, nossa. Esse carro, velho, parece filme, parece gravação de filme, olha isso. Os flamingos voando. Waiting. Go, go, go! What do you say? First to the festival wins? Vámonos! And on the final leg, we have the stunning Mercedes AMG 1 at full speed across Mexico's sun-baked rocky coast. Cenário bonitaço. As dunas. Parece até que eles estão vendo a simulação. Os caras sabem fazer jogo. Os caras sabem, né? Os caras têm a manha demais, velho. Imagina o trabalho, então nem a equipe também, o tamanho da equipe, o trabalho que dá pra fazer um negócio desse, mano. Tem que valorizar mesmo. Olha só, velho. Olha essas nuvens, velho. Na moral, olha essas nuvens. Realmente real essas nuvens. Absurdo, absurdo. Esse carro é o Pagani. Pagani. Que Pagani? Meu Deus do céu. As montanhas ali atrás, as nuvens. Não tem lógica isso, velho. Forza Horizon 5 aí, ó. Sensacional. Agradeço. Eu tô achando que eles... Será que eles não vão falar nada de Halo, mano? Porque já tá... Em teoria o evento era até 15h30, né? Jogão isso. Era até 15h30 o evento, né? Já tá bem no limite. Eu acho que eles não vão falar nada de Halo, não, porque não vai ficar bem corrido pra eles falarem de Halo.
Não sei se já acabou o evento ou se aí esse Thanks for Watching é só por causa do Forza. Será que já acabou? Acabou, né? Pelo jeito acabou, né? Será? A galera no chat aqui tá ensinando com a falta do Raylo aqui, ó. Tô achando que vai rolar Far Cry 6 não, ô Rian. Não vai ter Far Cry, não vai ter Halo, não vai ter nada. Dá uma olhada aqui. Foi isso, viu, galera? Tô achando que foi isso. Tô achando que foi encerrado o evento já. Aquela decepçãozinha, né? Deu uma decepçãozinha nesse final, hein? Decepçãozinha nesse final, hein, galera? O que vocês acharam aí? Ian e Luiz. O que vocês acharam aí desse final? Vou dar uma conferida aqui. Ver se é isso mesmo, se acabou mesmo. Pelo jeito, né? Eles não iam ficar nessa tela tanto tempo, né? Confirmar aqui pra encerrar. Então lembrando aí, ó, Ian, Luiz, hoje a partir das 18h30 a gente tem Curse of the Dead Gods ao vivo com Big Esther. Não gostou, não teve Halo, mas mostraram Forza. Pois é, mas a galera queria muito ver o Halo, né? No Brasil já é muita coisa. Porque assim, o pessoal ele fica muito querendo salva e enquanto eu não saio, eu tô respondendo as perguntas pra gente trocar ideia. Você já está bom, né? Cara, foi bom. Teve bastante coisa legal, mas vai ligar o PlayStation. Expectativa, né? O que a expectativa não gera, né? Porque a expectativa do Halo era grande. Datas, mais novidades, né? Não tendo isso. Mas então, 18h30 Curse of the Dead Gods, 20h30 Ender Lilies, Piccolo e 22h30 Far Cry 4 aí com Radix. É bom que Radix não vai ficar tão chateado que ele ia perder o Halo. Podia ter Halo e Far Cry 6, né, Rian? Podia. Vai ter dia 1º de setembro. Radix foi embora sem ver Halo. Eu não fui. 1º de setembro, hein? Os eventos de corrida no Flight Simulator. Desculpa aí, galera. E eu que fiquei, também não vi Halo. Que mais que eu gostei também? Psychonauts 2 já tinha mostrado. Forza Horizon 5. É isso, galera. Eu vou encerrar então aqui. Obrigadão aí, Rian. Obrigadão, Luiz, por acompanhar com a gente esse Gamescom aí da Xbox 2021. Acho que é isso. Deixa eu pedir pra vocês. E é isso. Já falei a programação do dia. Pra conferir a programação completa da semana, é só entrar lá no Instagram ou na live. Temos aí o link aí na descrição do vídeo. Você que tá me assistindo agora. Lembrando agora também, pessoal, que estamos fazendo lives lá na Twitch também. Põe na live na Twitch. Se vocês preferirem acompanhar lá ou acompanharem tanto no YouTube quanto na roxinha, estaremos lá também. A culpa é toda do Smith, Rian. Valeu. Valeu, Luiz. Valeu, Rian. Vou nessa aqui então. Mais tarde aí eu estarei de volta. Salve, salve, Bianca. Chegou aí na despedida. Nós estávamos cobrindo aqui o evento Gamescom 2021 com a apresentação do Xbox, da Microsoft. É onde eu tô fazendo lives diariamente, tá? Inclusive trazendo a Dick estava aí mais cedo e agora estamos encerrando aí o evento. Alguma coisa ou outra da Nintendo. Mais tarde hoje tem, mas mais tarde hoje tem tripla live. Tem tripla live, Bianca, de todos os integrantes aí. Começando comigo às 8h30, igual eu falei aí. Temos Piccolo e depois temos o Radic também. Então fique ligado aí que a noite tá cheia. Programação cheia e terça-feira à noite aí não é na live. Do PlayStation 5 ou PlayStation 4, enfim, que seja. Mas o blog Rally Gameplay. 18h30 tem mais. Isso aí, Luiz. Vamos que vamos, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês aí mais tarde. Notícias beleza? Sobre games, então hoje foi... Valeu, Rian. Valeu, Bianca. Valeu, Luiz.
tá? Até mais tarde. Galera que tá assistindo, Valeu, antes de galera. finalizar aí, ó, não esquece de deixar o like e quem puder nesse exato